Укрепление национального единства, обычаев и традиций – основные вопросы, которые сегодня стоят перед международным общественным движением «Ирос Тарнахас». Вновь избранный председатель югоостинского отделения организации Леонид Тебилов намерен перевести работу общественного движения в активную фазу и прежде всего начать его с налаживания внутренней системы организации. Abonniog نرمانکوخه ویسنی فادته کشته قوم پیدا کنم کمر بادم افتادره کزغم کوسم بنته در نی کدام تخیم والافته نه رایون تدر منه نه کنفرانسی خردون ران خاصه گالگوت روبرت بانسان کتا نه در زناور رایون لینینگور جاو رایون قایسای گورت نیخی میدک در نی بنات هاشه زملده وانگتا کم قمر بادوی اما سقود تا کم زخوی اما تا نوسته تا آرازوی اما تا ستی شرده بینون کنم هاوی در تنگشتر خسیس نخیم شما ایوش خود تاک در را راست کنم مخم ودیس خیشاواده وانگتیمم نخواست فیم بلد من ودیس نا پریزیدنت گالگوت آلان ادوارد فرتیمه در ویراز در هاشه فرسته وردر شدسته اما از کتفتون افتمی شتر جینادیس اوشه استر уровень Ни для кого не секрет, что в астинском обществе много проблем, в их числе искажений традиций и обычаев предков. Культура похоронных обрядов, свадебных и религиозных празднеств – все переплелось до такой степени, что каждый сам решает, как проводить тот или иной обряд. Как итог, мы все дальше отходим от исконных традиций и обычаев. Оттактал адаймак фем балым байдама захым байдафтам. Мен анабуну магурам бун, кана масывалуну гурам бун, кана маноджи кайдартама чом захя ама жарбын скувам. Ви вачаган взар нав скувам хорзу фала стей гурам бун жарбын арас qalaba marachis. Ивей хот конкурмезан قوي ویم باید آووش قلب باید رستج خلطه در قدرت کشت یکت نمیبله جواربن کنم و چون هاش بد خبرتل نوج قوجینیس کوس آخر کنم آدم حالا ما شینجینت شقه و آرازن شخوزه تخوز در آدم رایش جسته وی چون جخصه و وی کفتاوی جسته زواربون تاوی جسته نو نشار دافتارستو اما جا قجینت در ویم باید فلم هاوش قجینت رستج نخی کت قام افدیسم محوی در خداو هاوش خداو در قام آخر کنم همه بینون کنم وید خیمال ورشی سادم تا کشت آشه فرستتل راگی آرخایدسته اوش قطاق میدگسته افتیق بزاقامر اما هاوش آدمی ما در شدسته Еще одна актуальная проблема – сохранение астинского языка. В этом направлении Тарнахас будет сотрудничать с педагогами, общественными деятелями и научными работниками. По словам Леонида Тебилова, необходимо внедрять в общество важные для всех осетин правила. کای کوسنج آخم پروگراماتل کاش تقامه آشتر نبینون کنوی ایران وزاق زوننات اما ماخن آبونیونگ نخاسودی خیشادم کوشتی مدر نه اونیورسیت ایران وزاق کافدرای اما دکانات کوشتی مدر نه زونادون ارتاسم اینسوته کوشتی مدر زخم زویا بیدارت زنو مخ نخواست کتم اما نفنجین شمای همشه کشه و هوشران مخ سنات
махахсанат нахай хусарирстон хай хаяд райса ама амаджа кад фипайнактава махрдеге ват қома хауша фипайнакта дар хастар шавой хауша планта кашитал абун каст шава. Актуальна и проблема воспитания подрастающего поколения. Необходимо активное взаимодействие между молодежью и старшим поколением. Поэтому по инициативе президента Южной Осетии будет создано молодежное крыло движения Ирас Тарнахас. دونیون سترن خاصن و جنیس وانیل زرگسیست اما هوش سیزد مدر دلیگات دف زرستر شدسته اما نیخسن و جسته هوش کستر فسیوه دایدر بیرت اما مورنه بیر خوش نخستم که بای خوش جسته کاره چیست خیستر کاره آدم تا چیست آخم تا در نخواست کن جسته ما آخم تیمه در سیزده است که سبون جنیس فیم بله اما هاوش باش چی و کستر خیستر تیم هاوش باشینت در رایتن کنن قبل شمی افتما از اگه اسماخ کستر تستوت ورتاوم اما ما خیستر تستم منه ها نزل لیاد نخسناده آدم قموی امخزون و ورته اما کرجیم سبون و نخواست کنن. Осетин с давних пор отличает культура поведения, воспитание, интеллигентность, добавил Леонид Тебилов. И в заключении интервью напомнил слова Екатерины II, которые она произнесла после встречи с осетинскими послами. Никогда Вселенная не производила человека более мужественного, положительного, откровенного, гуманного, доброжелательного, великодушного, нежели скиф осетин. У него врожденная уступчивость по отношению к родителям и старшим. Махашина хаста чисто валдайдар мана коронай кайзахта. Удон тахайдарнам бирақама нахас шава. Наниорджата кастар тацам каражимаше шастай касенч. Леонид Тебилов подчеркнул, что необходимо сделать все возможное, чтобы сохранить богатые традиции, уникальную культуру и древнейший осетинский язык. Стелла Бязарова, Альдина Чехоева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.